Ga- Hi guys! For today's video guys, guys, nasa tayo paliya guys. One. Ang ako paliya guys, sana rin nasa sa kural na ako guys, na kural. Paliya. One na siya guys. Two. Na siya guys. Three. Kamay na. Guys. Yeah. Four. Guys, na four. Paliya na guys. Four. Five. Five guys. Five. Yeah. Six. Seven. Eight. Nine. Nine guys. Ngari guys. May dagang nuksok ngari guys. 10. Ayan guys. 11. Ito pa guys ang kasilupin guys. 12. Napagod ani guys. Nuksok sa mga tanom guys. Muna ko paliya guys. Nara siya sa kural lang guys. Tanom na ako guys no. Nara siya sa tanom guys.